Dobrodošli, dragi moji. Danas pravim štrudlu sa orasima, koja je neverovatno mekana, sočna i ostaje sveža čak i posle nekoliko dana. U posudu sipajte 250 ml slatke pavlake sobne temperature i dodajte 60 ml toplog mleka. Zatim dodajte 1 kvasac i 2 kašike šećera. Ako volite slađe, slobodno dodajte još šećera, jer testo nije previše slatko, pa količinu možete prilagoditi po svom ukusu. Dodajte 1 vanilin šećer i sve dobro promešajte. Dodajte 1 jaje sobne temperature i opet dobro promešajte. Postepeno dodajte od 420 do 450 grama mekog brašna i umesite testo. Dodajte pola kašičice soli. Količina brašna može malo da varira, pa ga dodajte postepeno dok ne dobijete testo koje je mekano i glatko, a ne lepi se previše za ruke. Kada umesite testo, blago ga premažite uljem, prekrijte folijom i krpom, pa ostavite da naraste oko 45 minuta do sat vremena, odnosno dok se ne udvostruči. Pripremite fil. U 300 grama mlevenih oraha dodajte 4 kašike šećera. Ako volite slađi fil, slobodno dodajte još šećera po svom ukusu, jer je ova količina umereno slatka. Postepeno sipajte oko 180 ml vrelog mleka i mešajte. Orasi će vremenom upiti mleko i fil će se zgusnuti, pa po potrebi možete dodati još malo mleka, do oko 200 ml. U zavisnosti od toga koliko orasi upiju. Posuti radnu površinu brašnom, prebaciti nadošlo testo na nju i podeliti ga na 2 dela. Prvi deo testa razvucite oklagijom. Preko razvučenog testa rasporedite polovinu fila, pa ga umotajte u rolat. Tepsiju obložite papirom za pečenje, pa pripremljeni rolat prebacite na nju. Kad smotate rolat, prstima ga blago zatvorite, da se ne otvori u toku pečenja. Ponovite isti postupak i sa drugim delom testa.
Ako vam je lakše, krajeve možete malo uvući ka unutra, pa onda umotati. Tako se sigurno neće otvoriti. Gotove rolate prekrijte krpom i ostavite da odstoje oko 20 do 25 minuta, da odmore i blago nadođu pre pečenja. U jedno žumance dodati 1 kašiku mlijeka i dobro promešati. Nadošlo testo premažite mešavinom žumanceta i mlijeka. Zagrejte rernu na 180 stepeni i pecite oko 30 do 35 minuta, odnosno dok lepo ne dobije zlatno žutu boju. Pečeni rolat prekrijte krpom i ostavite da malo odmori i da se prohladi pre sečenja. Dragi moji, ova predivna mekana štrudla sa orasima je gotova. Ono što mi se posebno dopada kod ovog recepta jeste što korica ostaje nežna i meka čak i posle nekoliko dana, bez stezanja i sušenja. Fil je kremast i ukusan i savršeno se slaže sa štrudlom. Ako volite štrudle koje su mekane i sočne i danima ostaju sveže, onda je idealan recept za vas. Novima želim srdačnu dobrodošlicu. Ako vam se dopao ovaj recept, zapratite kanal Čarobna varjača. Ako vam se dopao recept, ostavite jedno srce. Hvala vam od srca na podršci. Želim vam mir i osmeh u danu koji je pred vama. Neka vas uvek prate dobre misli, a u malim stvarima da pronađete najviše radosti. Hvala vam što ste bili sa mnom, puno pozdrava do sljedećeg recepta od Čarobne varjače.